बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, सड़कें हैं, अवाम है, नारे हैं, सुहेल अफरीदी फिर निकल पड़े हैं और अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। आप देखिए पेशावर की सड़कों पर क्या सूरत हाल है। अब एक दफ़ा फिर स्ट्रीट मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी खुद इसकी क़यादत कर रहे हैं। तमाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब निकल रही है, स्ट्रीट मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। ये सिलसिला आगे चल रहा है और जिस तरह लोग निकल रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, वो है डी चौक के। कहा जा रहा है हर चौक डी चौक, हर चौक डी चौक। आप ये देखिए सुहेल अफरीदी है यहां पर और फिर बड़ी तादाद आवाम की, ये सड़कों पर लोग निकल चुके हैं और इनका मुतालबा है कि हमने डी चौक जाना है। अब कब ये फैसला होता है डी चौक जाने का, नहीं होता, ये तो अभी आगे जाकर बात होगी। लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट बड़े भरपूर तरीके से जारी है और ये सिर्फ किसी एक शहर, एक सूबे तक नहीं है, पूरे मुल्क में स्ट्रीट मूवमेंट जारी है। अब उसी सिलसिले में पेशावर से निकल रही है रैली और इसका आगे मकाम है मर्दान। इसी तरह स्वात के लोगों का भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी शामिल होना है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से अब इस स्ट्रीट मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये स्ट्रीट मूवमेंट अब बढ़ती चली जा रही है। ये आपने देखे मनाजिर। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि किस तरह बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये जी पीटीआई वर्कर्स झगड़ा स्टॉप पर मौजूद, जहां से रैली में इन्होंने शामिल होना है, वहां पर लोग सुबह से ही इकट्ठे होना शुरू हो गए थे और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे थे। और जैसे जैसे रैली ज़ाहिर है कि आगे बढ़ती है, लोगों की तादाद बढ़ती चली जाती है और फिर सड़कों पर भी लोग होते हैं, घरों से भी निकल आते हैं, दुकानों से भी निकल आते हैं और शामिल होते चले जाते हैं। इसी तरह से आप ये देखिए कि एक बुजुर्ग जो कह रहे थे इसी रैली में शरीक होते हुए कि जी हम यहाँ इमरान खान की रिहाई के लिए आए हैं। अब बड़ा चर्चा हो रहा है कि जी 18 साल के बच्चों को वोट का हक नहीं होना चाहिए, इस पर सोच विचार चल रहा है। 25 साल से पहले आप वोट का हक ही ना दें, क्योंकि खदशा यही है, बल्कि पता है, फैक्ट्स सामने आ चुके हैं, रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि नौजवान तबका इमरान खान के साथ है। लेकिन अब ये तो बुजुर्ग हैं और ये कह रहे हैं कि जब भी खान के लिए निकलना होगा हम निकलेंगे, हमने उसकी रिहाई के लिए निकलना है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जी खान तो आज भी जवान है, उसकी तस्वीर साथ लेकर आए हैं और कह रहे हैं जी खान तो अब भी जवान है और वो जेल में है, हम किस तरह से ना निकलें और हम उसके लिए हाजिर हैं, जब भी निकलना पड़ा निकलेंगे और हम उसको रिहा करवा कर छोड़ेंगे। अब ये बुजुर्ग भी कह रहे हैं, तो अब क्या इनका भी वोट खत्म किया जाएगा? क्या वोट को 75 साल से ऊपर लेकर जाना है या 90 साल से ऊपर लेकर जाना है कि वो वोट डालने ही ना आ सकें, या जो दुनिया से चले गए हैं सिर्फ उन्हीं का फिर वोट कास्ट किया जाए? पहली कोशिश तो यह है कि वोट ही ना कास्ट करने पड़े। एक सोच ये भी है कि पार्लियामेंट की मुद्दत ही 10 साल कर दी जाए, इसी को ही आगे ले जाया जाए। तो हर तरह से सोच है, बस लोगों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि लोग आ रहे हैं तो खान के लिए आ रहे हैं, लोग खान के साथ हैं। मसला अब यह है, तो इनसे अब कैसे जान छुड़ाई जाए, किस तरह हम निकलें, किस तरह हम बचें, ये अब समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया लोग किस तरह सड़कों पर हैं, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब निकल रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने खान को रिहा करवा कर छोड़ना है। इसी तरह से ये मंजर देखिए, ये पेशावर से मीना खान अफरीदी का काफिला जब रवाना हुआ है तो ये भी बड़े मुतहरिक हैं और ये अपने काफिले के साथ निकले हैं और आगे ये बढ़ रहे हैं। ये स्ट्रीट मूवमेंट जारी है, अभी और कई शहरों में जानी है, मोबिलाइजेशन होनी है। अभी देखिए 8 फरवरी का सोचिए क्या मोमेंटम बन रहा है, जरा सोचिए। क्योंकि फजलुर रहमान साहब जिस तरह अब शामिल हो रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि जी पहले तो यौम सियाद तक था, अब कह रहे हैं कि हम पूरी ताकत के साथ सड़कों पर निकलेंगे। और हमारी इत्तलात ये है कि महमूद खान चकजई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके दरमियान तकरीबन अलायंस हो चुका है। बस उसकी आप अनाउंसमेंट सुनेंगे, क्योंकि तमाम बातों पर इत्तिफाक हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जब तमाम बातों पर इत्तिफाक हो चुका तो अब बाकी बात क्या रह जाती है। तो किसी वक्त भी अनाउंसमेंट होगी और जाहिर है कि हुकूमत के लिए एक नई बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। इसके अलावा जी ये स्ट्रीट मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लीडरशिप के पैगामात भी सामने आ रहे हैं और इसमें जो कहते थे जी कोई खदशात है, आपस में कोई झगड़े हैं, ये है वो है, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। क्योंकि आप ये देखिए कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर वो इकट्ठे नज़र आते हैं, ना सिर्फ इकट्ठे नज़र आते हैं बल्कि इकट्ठे होकर ये ऐलान भी करते हैं कि जी स्ट्रीट मूवमेंट हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जुनैद अकबर कहते हैं जी सुहेल अफरीदी की क़यादत में, सुहेल अफरीदी कहते हैं जी हमारे सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर, हम इनकी क़यादत में, मैं तो एक कारकुन की हैसियत से निकल रहा हूँ। इसी तरह शाहिद खटक हैं, दीगर लीडरशिप सारी मौजूद है, नौजवान लीडरशिप भी है और सीनियर लीडरशिप भी है इनके साथ। अब ये सिलसिला आगे चल रहा है। अगर आप नोट करें
تو اب یہ اسٹریٹ موومنٹ جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اس میں مختلف شہر شامل ہو رہے ہیں. پہلے آپ دیکھیے کہ جس طرح سے آغاز کیا گیا پنجاب سے باقاعدہ, پہلے پشاور میں خیبر پختونخوا میں تو ہو ہی رہا تھا سارا معاملہ, لیکن جب پنجاب گئے ہیں تو حکومت کتنی بخلا گئی, کتنی خوفزدہ ہو گئی. سڑکیں بند کر دو, بازار بند کر دو, لائٹس بند کر دو, لوگ نہ نکلیں, اور پورا لاہور نہ امڑ آئے, گرفتاریاں بھی کیں, سب کچھ کر کے دیکھا, لیکن دورہ پھر بھی کامیاب رہا, بڑی شرمندگی ہوئی. اب پیپلز پارٹی نے بچنا چاہا کہ اچھا ہم یہ نہ کریں, پکڑ دھکڑ نہ کریں, بڑی امبیرسمنٹ ہوگی, اور اس میں کچھ اپنے فائدے بھی نکالنے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, لیکن پھر بھی اب 18ویں ترمیم کا رول بیک کرنے کا زور تو لگ رہا ہے, پھر 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور وہ آنی ہے, تو بس کہ تھوڑی بہت نیگوسیشن ہو جائیں کہ جی چلے مکہ ناسی تھپڑی کھا لیں گے جو بھی, بہرحال وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے ذرا تھوڑا بہت ویلکم کیا, یہ وہ آ جائیں جی یہ کریں, لیکن بعد میں پھر آپ نے دیکھا وہاں بھی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی, وہاں بھی پھر مشکلات شروع ہو گئی, حتیٰ کہ حیدرآباد کا دفتر ہی بند کر دیا گیا. اب اس کے بعد ابھی حال ہی میں کیا ہوا کہ باقاعدہ جس طرح کہتے ہیں نا اس علاقے کے لحاظ سے تو سمندر تھا عوام کا, ہری پور, ایبٹ آباد, بانسہرہ, وہاں جو مناظر تھے وہ تاریخی تھے. خود خیبر پختونخوا کے لحاظ سے, تحریک انصاف کے ورکرز کے لحاظ سے, ان کی اس لیڈرشپ کے لحاظ سے آپ دیکھیں وہ تاریخی کہا جاتا ہے کہ مناظر تھے. جس طرح لوگ نکلے ہیں وہ بہت بڑی بات تھی, اور کتنے لوگ موبلائز ہیں, اور پھر وہاں بھی ڈی چوک کے نعرے کہ نکلو نکلو اس طرح سے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ حکومت پر پریشر تو بلڈ کر رہی ہیں, حکومت مشکل میں آ رہی ہے, حکومت گر رہی ہے. اور پھر اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ناقدین بھی وہ بھی اب ان کے فین ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب انہی میں ایک آپ یہ دیکھیے نا, نجم سیٹھی صاحب, مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کتنے عمران خان کے خلاف رہے ہیں. 35 پنکچر کا الزام عمران خان نے ان پر لگایا تھا, نگران وزیر اعلیٰ نون لیگ نے ان کو بنایا, پی سی بی کا چیئرمین نون لیگ نے میاں نواز شریف نے بنایا, ان کے ذاتی دوست ہیں میاں نواز شریف صاحب, پی سی بی کے چیئرمین 2 دفعہ بنے. وہ کیا کہتے ہیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں جو اسرائیل کو 2 ٹوک جواب دے سکے. وہ واحد لیڈر تھا جو جرت سے اسرائیل کا نام لیتا تھا, اور آج وہ جیل میں ہے. لیں جی نجم سیٹھی صاحب اب یہ بیان دے رہے ہیں. اچھا, نجم سیٹھی صاحب صرف اکیلے نہیں ہیں, اور بھی خان صاحب کے ناقدین ایسے ہیں جو اب بات یہ کرتے ہیں کہ واقعی جی لیڈر تو خان ہی ہے, اور اس نے ایک ایک چیز کا خیال رکھا عوام کے لیے, عوامی لیڈر ہونے کی حیثیت سے. اب اسی طرح عمران خان صاحب کے قریبی ان کے کزن سینئر تجزیہ کار فیض اللہ نیازی صاحب, جو بڑے سخت ناقد ہیں عمران خان کے, ان کی سیاست کے, اور اب بھی کہتے ہیں کہ جی میں ان کی سیاست کا بالکل قائل نہیں ہوں, غلط ہے, یہ ہوا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی ٹوپی عرصہ دراز سے کمنٹ کرنا تھا کہ کیا کر رہے ہیں وہ ٹوپی پہن کر, اور کس انداز سے وہ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. تو کہتے ہیں جی شہباز شریف کی ٹوپی عرصہ دراز سے کمنٹ کرنا تھا کہ بیرونی دورے پر وزیر اعظم کے کپڑے خصوصاً ٹوپی کسی طور وزیر اعظم پاکستان کے شان نہیں, یعنی شہباز شریف جو ٹوپی پہن رہے ہیں وہ. کاش دفتر خارجہ یا حکومت کرنے والے سمجھا دیتے کہ اگر ٹوپی کا شوق ہے تو غیر معمولی ٹوپیوں کو پروموٹ کرنے کی بجائے جناح کیپ پہن لیتے. عمران خان کو کریڈٹ ہے کہ غیر ملکی دوروں پر قومی لباس کو پروان چڑھایا. وزیر اعظم صاحب کبھی کسی بیرونی سربراہ کو پاکستانی دورے پر جناح کیپ میں دیکھا ہے؟ کوئی نہیں پہنتا جناح کیپ بیرونی دورے پر, کوئی اور سربراہ, تو ہمیں پہننی چاہیے. آپ دوسرے علاقوں کی پہنتے ہیں, ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بات فیض اللہ نیازی صاحب کر رہے ہیں, یہ تو عمران خان کے خلاف چارج شیٹ تھی کہ جو پشاوری چپل پہن لیتا تھا, وہ سوٹ بوٹ نہیں پہنتا تھا, وہ ٹائی نہیں لگاتا تھا, شلوار قمیض پہن کر چلا جاتا تھا, یہ کیا کرتا تھا. تو یہ تو ان کے خلاف چارج شیٹ بھی تھی کچھ بڑوں کی. خیر آگے کہہ رہے ہیں جی آپ کا, یعنی شہباز شریف صاحب, آپ کا غیر ملکی ٹوپیاں پہننا قومی ثقافت کی توہین اور بے توقیری ہے, بلکہ قومی کم تری کا احساس ہے. تو یہ جناب اب ان کو بتا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے بارے میں کوئی 2 رائے ہو سکتی ہیں اس حوالے سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.